স্টুডেন্টরা, আজকে আমরা পড়ব পলাশীর যুদ্ধ। সিরাজউদ্দৌলা নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য ইংরেজদের শিক্ষা দিতে কলকাতা আক্রমণ করেন এবং 1756 খ্রিস্টাব্দের 20 জুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সহ কলকাতা দখল করেন। অধিকাংশ ইংরেজ এই অতর্কিত আক্রমণে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে কিছু জনকে তিনি দুর্গে বন্দী করে রাখেন। তিনি 146 জন ইংরেজকে 18 ফুট লম্বা 14 ফুট চওড়া 10 ইঞ্চি চওড়া ঘরে আটকে রাখলে পরদিন অনেকে ওই ছোট ঘরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান। এটি ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা নামে কুখ্যাত। তবে এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। যাই হোক, সিরাজ কলকাতা জয় করে আলীবর্দীর নামানুসারে এর নাম রাখেন আলীনগর। কিন্তু এরপর রবার্ট ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এসে কলকাতা পুনরুদ্ধার করলে সিরাজ পুনরায় কলকাতায় অভিযান করেন। কিন্তু এই সময় সিরাজের দরবারের অনেকেই ইংরেজের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করলে পরিস্থিতির চাপে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আলীনগরের সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হন। সময়টা ছিল 1757 খ্রিস্টাব্দের 9 ফেব্রুয়ারি। এই দিনই আলীনগরের সন্ধি স্বাক্ষর হয়েছিল। এই সন্ধির দ্বারা ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য, কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনের অধিকার পায়। কিন্তু খুব শীঘ্রই আলীনগরের সন্ধি ভঙ্গ করার অভিযোগে ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন। ইংরেজদের গোপন উদ্দেশ্য ছিল সিরাজকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তারই সেনাপতি মির্জাফরকে সিংহাসনে বসানো। বিনিময়ে কোম্পানি মির্জাফরের কাছ থেকে বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। 1757 সালের 23 জুন শুরু হয় ইংরেজ ও সিরাজের মধ্যে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ। এটি ইতিহাস বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ। কিন্তু এই যুদ্ধে সিরাজ নিজের লোকেদেরই বিশ্বাসঘাতকতার, বিশেষত তার নিজের সেনাপতি মির্জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজদের হাতে শোচনীয়ভাবে যুদ্ধে পরাজিত হন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি পালিয়ে যান, কিন্তু পথে ধরা পড়লে তাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসে মির্জাফরের পুত্র মিরনের নির্দেশে হত্যা করা হয়। এইভাবে পারিবারিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে এবং বাংলায় ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা হয়। नवाब की फौज अपने खेमों से बाहर आई। और बरतानवी कैंप पर जोरदार हमला किया। पलासी की जंग में नवाब की फौज के साथ साथ फ्रांस की सेना के कुछ सिपाही और यहाँ के देसी सिपाही जो कि फ्रांस की सेना में शामिल थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिर्जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ ये तीनों मौजूद तो थे, लेकिन इन्होंने पलासी की जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये तीनों चुपचाप खड़े जंग का जायजा लेते रहे। इधर ब्रिटिश फौज ने एक और कारगुजारी की। उन्होंने इन तीनों को डराने के लिए उनके खेमों के बाहर गोलों के धमाके शुरू कर दिए, ताकि वो नवाब की ओर से लड़ाई न लड़ सके।
इस जंग में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 22 फौजी मारे गए और 50 घायल हुए। उनमें ज्यादा तादाद देसी सिपाहियों की थी। उमीचंद, हमने गलती की तुम पे भरोसा किया। तुमने कहा था कि जंग बहुत छोटी सी हो। हुजूर, लड़ने वाले सारे सैनिक मीर मदन और मोहनलाल के हैं। इनको हटाया मतलब अपना काम हो गया। और मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ, ये सब? हुजूर, ये सब तो आपके दास हैं। दास। उधर से एक भी गोला आते हुए देखा आपने? नहीं, वो तो नहीं देखा। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाके आम बागान में छिप जाओ, कोई तुम्हें देख ना पाए। जाओ। सिराज की इस शिकस्त का जश्न अंग्रेजों ने बड़े जोर शोर से मनाया। इस जश्न में मीर जाफर से लेकर बाकी सभी बागी शामिल हुए। मीर जाफर, हम जंग जीत गए। उमीचंद, मीर जाफर, let's have a dance. पलासी की जंग के बाद सिराज मुर्शिदाबाद लौट गया। उसने पूरी कोशिश की लेकिन अपनी फौज को इकट्ठा नहीं कर पाया और इसी उद्देश्य से उसने पटना जाने का फैसला कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से निकल पड़ा लेकिन भगवान गोला में दुश्मनों की गिरफ्त में आ गया और मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग के हाथों उसे कत्ल करवा दिया। पलासी की जंग को उन घटनाओं का आरंभ समझा जाता है जिससे भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य और उनकी जीत का दौर शुरू हुआ।